going out for a walk, trying out this Ace Pro camera. Just sure na mabalin gamin, so na nga pang daily vlogging. Padasek timag na kadetoy nga dalan. Bare nga mamangkamat kanya nga aso or alalya. Medyo naladaw gaminin ken medyo nasinget ko. So I'm not sure if safe deto nga pagnaan. Kitain yun eh. Deto iti pagnaan. Tata. Ada ti pusa di jay ne. Nagbaling nga bake deto ke tumaray-taray na ton. Oh my god. Nagbaling ka nga baket. Nagbaling nga bake deje ke tumaray-taray na kon tamabuting na ti manggagamod. Hanen, I changed my mind. Nagsublita yon. Nagsublita yon because it's kinda scary. Timag na di jay. Ada tik basit nga kwa dito ni danum. Pagdaan danum. And it's kinda scary. Baka ke any moment agbaling nga bake deje nga pusa nga nakita tayo. So nga wrong. No for you today. Nga nataltal na ngamin dito na may maya awan nun iti glabas-labas nga lugan. Oh, dala nga kukakaok nga manok nga matlis awan ti lumabas-labas nga lugan. Diba? Ana gayam nga nagsukaten. Ngunyo tibadok na napan nagtrabaho tatay detoy badok kay sulat na tinusar ko pa yan nga napan may nag-walking. Tama sa dutak ko mga ag-walking. Tama makaturturog na akon nga min promise ko tatay tibagik nga ada dapat ti short nga cardio sabay nga malpas ti aldaw. Tagamin nala daw na amanin na pan nag-gym tatay bigat antibiling. Anyway, ipadpadas ko gayam detoy camera ta kasuksukat ti Insta360 detoy camera ta intabnaw ko iditi danum ket hangayam nga mabalin nga i-dive ngem gaputa gumatela ang anang i-dive gusto kong ipadas ko manel. Hopefully na pintas ti night mode na latta. Siguro titansyak ke agar alas 7 siguron. Ngem kasi napindas pa imetti itsura na dito camera. Sa nalawag pa ilang me niya. Bueno nalawag lang tados silaw niya. Jakam mo. Tapos malagip ko. Nagudugayam tilinamot minatay nga empanada, kadanangan na paiti spam and all that shit. Kaya medyo makapakonsensya. So nga kinaikayat ko ti ag-walking katta. Tagamin ket I feel bad eating those kinds of stuff. Iso nga ag-walking na ipapilit ko latta ti ag-walking latta. Maya kayo kem madi kayo sumurot kayo kanya ang ag-walking. Tagpaparis tayo nga naglo-megen. So nga masapol tayo ti agpakotong agpaling-et. Tas laban ka, Paskwada pa ilang. Merry Christmas, Harley ka. Paskwada pa ilang nga nga rodla. Kancho pa siya rin. Nun niya tikita na. Deto'y Harley ka. Restaurant ka no deto yung imang ko pinapadasan ta. O may mga yab kanya. No gaming ko ma-i-date da me dito niya. Yung bamon hancho mapanta. Awanin tugot ko nga that's entertainment. So nga dito tayo laingin mapan regalo da. Nga hangum umno. Hello mga B.
Dejay, deji ti regalo da. Ang umumno. Kada ito'y tsura na data, kas nagpipixelize deto'y, ay pixelated deto'y screenin. Ngayon ko nga sure no napintas to damdam mga render deto'y nga video. Ites-testing ko pa ilang tanda ka nung nga roti kwa na niya. Software update na deto'y. Kaya nga sure no tuto else nga napintas dejay output na niya. So nga ipadas tayo. Kitain data tayo dagay tao nga nalabsan. Yan na dati bagbaga na deto'y kung kunadalangatan. Hala naghars me deta silaw dito'y rupa. Makapatsaka. Anyway, hangkom muna na siya at deto'y audio na deto'y nga video tatta. Tagaminhan na nagusarti external nga mic. At actually nagatangkon nga DJI mic mini nga mabalinmet nga isalpak ka detoy. Ngem ti problem ket hangko nga sure no masapol ko pa'y gumatang ti mic adapter. Isu nga anusan nyo pa lang detoy built-in nga mic na detoy camera. Ta tomorrow padasik ti agwalking nga usarek DJI mic ko connected via Bluetooth. Barbaring na mabalin. Ngem no hanakin niya nga rod anti tigriri nakin video na kayo nga rod tigriri ay nga mabalin deta. Nakatuto ti street lights. Pagbit lang dito walkingan tayo siguro dati 2.5 kilometers dito yan going. So nga rin pinagsubli ket another 2.5 kilometers mapanjibalay. So nga quick 5 kilometer walk lang dito ubrahin tayo today. Okay DJ yan ang kisawan diba? Kisa gididana lang DJ bed ko magpapadakkel ti butilog good slot ta DJ yan nga workoutin nya nga rod kagoram garod aday chismis ko dali mabasta tayo nga lalaki nga nakita nak siguro nga agre-record tapos kapapatang ko dito camera ke agkakatawa kababain but that's okay hanatay lang ordaman mo DJ hanatay may chismis ka hanatay may talk shit DJ hanatay nga mamo ganda ni nakagsikon na may atikas nga angle ganda ni nakagsikon I mean nag U-turn tanabannog akong basitanti di pag U-turn na ke ditoy yan ti Shimmer and Shield ditoy barangay Parada nga mapan paras so nag U-turn tayo ton after panin nag U-turn tayo garo din ket makabannugan ng ti nga ready ti kasti kabayag tatta nga walking ta nakasinelas na lang ti next nga break to makaawid na ket agbasa ti libro palpa second DJ Hunger Games nga pabuya ay nga babasaik nga libro nga Sunrise on the Reaping. Hopefully malpas ko tatta. Busy lang. Awa na mo nga yung adamdamagan niyem. Kanya ti baby ang yu. Vlog ko dito. Nadang pipip kanya. Yung mabrahim ko na dangata. Anyway, bye. Last dito yan. Hanggang na ito record and malulubat na ako. One lang. Thank you for walking with me. Tatang rabi. Sana hindi kayo mamatay. Bye. Napinas pa lang dito pa. Kuha na dito yung camera. Sana pinas yan. Okay, bye. Dito yung gayam titsura na dito yung rupa no, hanga naka-dewarp. Tatay gamin ka naka-fish eye distortion. So nga yung kasi titsura gayam no, hanga naka-dewarp pegi rupa. Ay naka-warp pegi rupa. Ano lang, kahit pala baga. Baka kay bagayo nga kasla sana marabutit. Vai. Ay gaya mi share ko lang niya. Baka malipata to deto eh. Baka malipata to deto yan a few years from now. Hindi Sunday medyo depre-depresan na tagamin ke DJ
leader fins nga ginatang ko for 15,000. Almost third dive ko pa ilaing kaya bigla nga nadadaelan ti. So di jay, so nga sad na. Tagamin ket tinorno nga tinabayag tapos ket naninpinsan lang nga nadadael. So nga I was very sad. Dejay, na-realize ko lang there's no point attaching myself to material possessions kasi at the end of the day, all of these things that we enjoy using, dagiti cellphones tayo, fins tayo, kotse, and all that nga material things, material stuff, ket madadael dan tumit laeng. Iso nga tanuhan tayo unay nga ag-suffer, han tayo unay nga sad, ket we do not need to attach ourselves to these kinds of material possessions kasi amin dagiti ket madadael. Dejay, awan lang kaya't ko lang tigsao-sao. Gabing gabi na.